please hit the subscribe button if you join it. Hey, what's going on, guys? My name is Sandramin. I trying to make another Minecraft. So today, welcome back. There is some Minecraft redstone creations. So karon is tulang tama kung saan pagimo og sliding doors. So you can see na siyang example. Yeah, so testing na to siya in result. Pag open mo na siya daring lever. Then yeah. So it works in Bedrock Edition. Pero na mga Java Edition ay i-try nila sa Bedrock, hindi siya man siya ma-work. So balay kanila nyo i-try niyo for PE and Bedrock Edition. So let's start. So tara itong mga gamit. So una is random blocks or pinagagapan nyo i-use white wool. 2 is redstone, 3rd is slime block, and sticky piston, 5th obsidian, 6 redstone repeater, 7 lever, 8 observer, 9 random blocks or pwede nyo gamit yun block of quartz. So ito maghimo dire karon. So bali mag-build mo dire o yan na siya 3 line. Tapos butang box sticky piston 3 line gapon, then tapos butang din tao slime block ay hindi na resource na. Then mag-iba din tag ano din siguro yung ano din so wala ko na limot. Yan yung ano na yung mga restorya. So bali ito itong restorya din tapos pagputang mo redstone repeater tulo ka mo then sa isa din is pagputang mo yan na siya now. Then sa isa din is almost lang na fully and dire na napila dyan. Then next yun is kaya pila na ito dire. Then sa likod yun is magbutang taog observer. Then gimot din taog redstone na palibot dire. Then butang yan na itong redstone na dire yun. Tapos redstone repeater duwabok then sa isa touch mo na dam. Then isa dayon is siguro fully yes of fully then tapos maghimo din mo o himo din mo o kanang pang door sa ano so 1, 2, 3 then 1, 2, 3 balay by 9 yan na siya yan. Then tapos himo din o ibala na itong obsidian dire tuwabok himo din of course dire dapat nga na siya. Then maghimo din kwan barag entrance noon nga ano balay panan niya po siya para niya po ng ano tapos pag entrance yan na then i-black nyo yung single na ibutan nyo single obsidian. So then buta ito lever. Okay, so yeah, so mali siya ang resulta. So ato na siya i-testing na to. So let's start. Okay, so tara siya. So 3, 2, 1 go. Boom. Then tapos yun yeah, so yan na siya. So no mods na kailangan or commands, just use mga pistol o redstone pati repeater or server talaga pa siya may mga pero galibong-libong ramang kung na nito okay, so yeah, so I think mara na yata then I hope na helpful ninyo in redstone creations. So I hope na enjoy ninyo. So maura ning video
then please mag-like for 1 like and hit ang subscribe para sa new upload videos. So hopefully that's all, and thanks for watching. Goodbye. Peace.